Hy het uitgeteken. Okay, so number 5. Okay, by nummer 5, ons het gister so 'n bietjie hier begin, né? Toe het ons gesê, AE en EB is mos dieselfde, né? En hulle sê dis X. So daar het ek vir jou in geel gaan invul, X en X. En dan sê hulle ook vir my CF is X minus 4. So I filled in. If CF is X minus 4, it means that FD will also be X minus 4. Then EO is 7. Met ander woorde, daai klein stukkie is 7, né? En EF, the full one, is 15. Ja, EF is 22. Daai hele een is 22. So if the full one is 22, how much would OF be? 22 minus 7. Nee, is julle reg? Ek gaan hier vir jou skryf. EF is mos 22. Okay, so OF is dan 22 minus 7, met ander woorde 15. So I'm going to write that in there. Right. So this will be 15. Okay, you guys good? Right, so far so good. Then, EOF is a straight line. Hulle moet maar net vir jou sê dat jy weet daar is nie 'n stukkie gebuig tussen. Now, at 5.1, they want you to prove that AB is parallel to CD. Daai twee lyne langs die kante. This one and that one. Nee. Okay, now, hier sê ek vir jou, if I were to go from midpoint to F, and can you see that, what is daai C? CD is bisected, nee? By that line of OF. Sien julle dit? So, omdat hy hom in die helfte sny, en dit is 'n lyn wat van die middelpunt van die sirkel afkom, onthou julle nog, dan gaan daai hoekie wees 90 degrees. Do you remember that? Ek neem aan is 'n nee as julle so stil is. Okay, kyk gou. Remember yesterday I handed out. Ja, onthou julle ek het so 'n bladsytjie uitgedeel gister? Ja. Nee? Okay, so not the first one, the second. The second one says, line from center bisects perpendicularly. Nee, hy bisect, dan weet jy dit is 90 grade. Okay, so it's from that rule. So, jy kan opgeskryf het, soos ek hier hom hier het, AE, nee, ekskuus. Jy kon opgesê het soos ek is eintlik by die enetjie. EF is CF is equal to FD. Daar's ons hy. Ek kan nie daar highlight hierdie ene. That one. Sien julle dit? Nee. Okay, so that's how I knew it would be 90 degrees. Goed. Nou kyk jy gou vir my na hierdie van O tot by E en dan sal jy sien hy sny weer daai lyn van AB in die helfte. So because it's a line from the midpoint and it's cutting this line in half, I know that the angle here where the two lines meet must be a 90 degrees angle. Nee. So in other words, that one and this one will be 90 degrees. Sien julle dit? Nee? Okay, en dan sal jy sien my rede daar. Sê ek vir jou AE O is 90 grade because AE is equal to EB. Alright. Any questions there? Ek dink ek moet hom so stukkie toemaak, hè? Okay, now, because this one is 90 and that one is 90, dan gaan jy kan sê dat daai twee lyne is parallel aan mekaar, because those would be co-interior angles. Nee? Co-binnehoeke. Onthou julle nog van co-binnehoeke? Okay. Right, so if I use this line and this one, because that was 90 and this was 90, it means it's co-interior angles. Any questions? Goed, 5.2.
Julle moet vra, né? Onthou as julle so stil is, dan is dit een van twee goed. Of julle weet niks of julle weet alles en dis hoekom julle nie vra nie. En ek weet nie as julle nie met my praat nie. So please tell me. Ja, dis ook 'n opsie. Okay, right. So at 5.2 they say sê wat die lengte van OF is. Now over here we actually done it already. Nee. OF is 15. So jy kon net daai gaan afskryf het. Right? 5.3 bepaal AO in terms of X. Okay, so they want AO. En stem jy saam dat AO is eintlik 'n radius? Nee? Do you guys agree? Okay, nou sal jy sien, sê ek hier vir jou, ek gaan nou so toemaak, dat jy stukkie kan sien. So as ek nou werk in hierdie driehoekie, daai ene, then AO squared is equal to X squared plus eintlik 7 kwadraat, and that's how they got to the 49. Nee? En dis as gevolg van Pythagoras. Is julle reg? Goed, dan kon ek dit gaan vereenvoudig het. AO is dan nou vierkantswortel van X squared plus 49. People, you cannot go any further than that. Hoekom nie? Because it's 2 terms inside my square root. Is julle reg? Jy kan nie verder as daai gaan nie. Goed, dan by 5.4. Vra hulle vir my bepaal nou CO. Ek net daai wegvat. Bepaal nou vir CO in terme van X. So nou gaan ek werk met hierdie driehoekie. Nee. En sien jy CO would also be a radius. Nee. So again, if I use Pythagoras, CO squared will be equal to 225. Hoe kry hulle dit? Dis eintlik 15 kwadraat, nee. Plus the x minus 4 squared. En sien jy ons sit om in hakkies? You guys see that I put the x minus 4 in brackets because that's actually seen as one length, nee? What I did not fill in here, and I want you to add that please, is Pythagoras. Kom skryf. Wat? Ek kan nie daar skryf nie. Skryf maar net. Skus, ek kan dit nou nie nader skryf nie, hoor. You've got to have Pythagoras there. Okay, goed. If I go and simplify that, if you multiply out the two brackets, as jy daai twee hakkies gaan inmaal, gaan jy kry x kwadraat minus 8x plus 16. Hoekom doen ek dit? Want nou kan ek hierdie 16 en daai 225 nog verder gaan vereenvoudig, and then you get 241. En nou soek ek net vir OC, so I've got to get square root of that whole thing. Is julle nog by? Goed, nou by 5.5, vra hulle vir my, waarom is AO gelyk aan CO? Because they are both radiuses, nee? Hulle is albei radiusse. Goed, nou by 5.6, sê hulle vir my los op vir X. Kan jy nou sien, hoe hulle vir my stukkie, they're leading me towards what I'm supposed to do. They first had me work out that one, they first had me work out this radius. Then they had me work out this radius. Maar omdat die twee dieselfde is, dit is wat hulle nou wil volgende ek moet doen. Gaan stel dit gelyk aan mekaar. Nee, because we know that they both radiuses and they are the same, gaan ek hulle gaan gelyk stel aan mekaar. Okay, so ek wou net gehad dat jy met dit vir my sien. So now, at the next one. Okay, ons het gesê hulle is radiusse. Now you actually had it as square root of x squared plus 49, and the other one was square root van x kwadraat minus 8x plus 241. Maar omdat ek dit gelyk stel aan mekaar, so jy sou nou kon gaan sê vierkantswortel van die 1 is gelyk aan vierkantswortel van die 1. En al wat jy dan sou gedoen het is kwadreer albei kante en dan lyk hy in elk geval so. Because initially I just have to make whatever was inside those roots the same. Nee, so dis hoekom ek nie hier ook vierkantswortels het nie. Do you guys all understand that? Right. So if I go from there and I take all the unknowns to the left,
normal numbers to the right, dan gaan jy 8x is gelyk aan 192. Get rid of the 8, so x is dan 24. So nou het ek eintlik daai lengte van daai sytjies in my skets, né? By 5.7 vra hulle vir my sê wat A, B en C, D se lengtes is. Ek skep gou vir jou terug. So A, B was eintlik mos x en x. So nou kan ek net gaan sê die 24 plus 24, né? So dit gee my 48. Alright. Dan vra hulle vir my van C, D. I'm quickly skipping back. Hier was ons x minus 4, so eintlik is daai enetjie 20, because 24 minus 4, 20, and this one also 20, so hy gaan wees 40. Is julle by my toe ek by daai getalletjies gekom het? Ok, dan 5.8, bepaal die oppervlak van A, B, C, D. I want you to get the area. Now, they were very nice. On the side of it, they actually said in that green block, remember, the area of a trapezium is half times height, maal, en dan tel ek mos my twee parallelle sye by mekaar. Onthou julle dit? Nee? Ek waarsku jou net, ons sê nooit vir jou in 'n toets. Onthou gaan leer weer al die eienskappe van 'n vierhoek. Nee? Want volgens ons is dit klaar hier binne. Hier sien jy nou, ek het nêrens genoem van 'n vierhoek nie, né? They didn't even mention anything about any quadrilaterals, but you're supposed to know the properties of them. Jy moet weet van die hoeklyne, jy moet weet van die oppervlakformules, né? All of those. So make a note somewhere and make sure that you know those off by heart. Okay. Goed, so die oppervlak van 'n trapezium is mos nou halfmaal die hoogte. So the height of that was 22. Hoe kom ek by daai 22? Kyk gou hier. Dis my hoogte. Nee, hulle het mos heel aan die begin het hulle vir my gesê daai is 20. Ag, 22, sorry. Nee. En net gou vir ingeval julle dit nie onthou nie, jou hoogte moet mos altyd 'n loodregte hoogte wees, nee. And earlier on in this exercise we actually proved that that angle and this one is 90. So that's how I knew I could use that one as my height. Is julle by? Goed, so half times height times, en dan gaan tel ek my twee parallelle sye by mekaar. So the 48 and the 40, which means that it would be 968 units squared. As ek nie vir jou eenhede gee nie, dan moet jy vir my sê eenhede kwadraat. If it's not in terms of centimeters, meters, millimeters, whatever, and you're doing area, you've got to have units squared at your answer. Okay. Any questions? Okay. Now, kan ek maar skip? Nee. Kan ek maar skip? Nee. Nou wil ek gou net saam met julle deurwerk. You know this theorem already, nee? This is now on page 194. Die stelling waaroor hulle daar praat, en julle aan die einde van die hoofstuk gaan ons stellings ordentlik doen, maar ek hardloop net gou deur die prentjies, so that you all know what to do. Hierdie gaan oor die middelpuntshoekstelling, nee? En oor die vierhoeke. Okay, so if you look at this picture, we know, en jy sal sien die handboek sit vir jou die stelling uiteen. Ek gaan nie nou dit doen nie, ons moet sê einde van die hoofstuk. Middelpuntstelling, hierdie hoekie by O gaan wees dubbel as die hoekie by C, nee? Ek kan nie daar krap nie. This angle here will be 2 times the size of the circumference angle, nee? Onthou julle nog dit? Okay. Hierdie een lyk hy so klein bietjie anders. My middelpuntshoek is nou daai deel. Nee, so that will be my midpoint angle and it will be double my circumference angle. You guys good? Want sodra julle hierdie enetjie sien, dan vergeet julle partykeer van middelpuntstelling omdat hy nie daai dingetjie maak nie. Is julle reg? Okay? Then this one here too. Midpoint angle will be 01 is double
the circumference angle at C2. So dis net 3 verskillende maniere wat hulle vir jou daai selfde vraag kan gaan vra, né? The one that you guys are used to is the one in the first picture, né? Maar die tweede en die derde enetjie gebruik hulle baie min, maar jy moet nog steeds ken. Okay. So right. Verstaan julle? Kan ek maar skep? Goed. Hierdie stelling. Wil ek nou gou vir jou, daar kan jy nou mooi sien. 2x is my middelpunt en my omtrekshoek x. Or if I look at the other side, midpoint angle is 2 times my circumference angle of x. Nee. Hier ook, selfde story. There's my midpoint angle, which is 2x. Right at the top. My omtrekshoekie, die hoek op die omtrek, is dan nou x. Of, jy kon ook gaan sê het hy is x. Nee. Goed. Nou by stelling 4, wacht, ek weet gou vir die... Daar's 'n afleiding wat ons dan nou kan gaan maak. If you look at these two pictures, an assumption that you can make from here is that circumference angles subtended by the same chord. Met ander woorde, omtrekshoeke onderspan deur dieselfde koord. Nou, ek nou net gou vir jou hierso. Amper soos daai enetjie op jou bladsy. Nee? Kom ek sê gou vir jou weer. Kyk gou, hallo. Reg dan. Baie dankie, hoor. Kyk gou hierso. Daai omtrekshoekies x en x. Sien jy dat albei van hulle word onderspan, met ander woorde hulle lê op dieselfde koord A, B. Kyk gou weer. Van daar af, van hierdie koord af, maak dit voetjie x, en van daar af, maak dit voetjie x. Sien julle dit? Nee. Okay, so dis basies 'n afleiding wat ons kon gemaak het van daai middelpunthoek af. So, if it's subtended by the same chord, then those circumference angles will be the same. Okay. Good. Any questions so far? Julle is pas aan die slaap, né? Okay, net gou weer hierdie en hy lyk nou presies soos daai prentjie van jou. Left hand side, third one from the top, né? Kyk gou. If I go from RS, as ek van RS af gaan, né? Sien jy hierdie is my middelpunthoek wat 2x is, and then my circumference angle will be x. Né? Okay, then if I go from PQ, then my midpoint angle will be 2x, and my circumference angle here, x. Maar nou kan jy van daar af weer die afleiding gaan maak. Can you see that RS is equal to PQ? Nee, hulle is mos presies dieselfde. Nou kyk gou wat is hulle altyd so omtrekshoekie. X, nee. So dis eintlik dieselfde as die sketsie wat ons nou net gehad. Dis net nie van dieselfde koord af nie. Hulle het nou dit gedoen. So omdat daai koorde hulle het nie saam gelê nie, nee, hulle het hulle net apart gaan skryf, but because they are equal, those two chords, it's like going from the same chord. So that's why their circumference angles will be exactly the same. Is julle by? Jy sal sien op jou rede bladsy staan daar hoeke onderspan deur gelyke koorde. Angles subtended by equal chords. So what we've got here and what we've got there is the same thing actually. Okay. Goed. Enige vrae? Ja. Okay, right mense. Wil julle gou vinnig deur
Voorbeeldwerk voordat jy die huiswerk doen? Oké, gaan julle dan eerder begin, want ek wil regtig hê julle met hierdie sirkelmetkunde lekker vang. Goed, kyk gou daar, oefening 2. Jy gaan vir my doen 1, 3, 4, 5. Dis basies vir 2 los jy uit, né? Hulle sê daar vir jou oë is in elke figuur die middelpunt. O is always the midpoint. So you've got to get all those numbers on the inside. Okay, en onthou vir alles redes. Right, that is it for the day.